Pasok na para matapos yung laro nyo kasi magpapatay ng ilaw dito. Sakto-sakto ng alas. First five. First 6 ako. Balik doon. Takon doon. Okay. Ang dami naman mga nanonood dito. Wala eh. Iwan. Suriano. Ano sa base season mo? Ipagay mo ka andyan, sabi ni Jason. Saan? Ipagay mo ro. Andyan. Sabi ni Jason. Tapos si Corona andyan din. Sabi ni Jason, mga kabantayan niya yan. Wala sa base season mo eh. Kaya nga. Hindi mo pa pinapakita yung laro eh. Sinisikret mo pa eh. Oo, wala. Sinisikret mo pa eh. Yung next report mo. Okay, first five. Wala pa kasing sahod. First five. Pasok na, first five. Hindi na tayo. Papatahan tayo ng ilaw, kaya hindi na tayo First five na. First five. Bola. Bola. Hey, first five. Papatayan tayo. 8 minutes mo, 9 mo na lang. Oh, pasok. Gitnaan nyo na doon para ano. Ay, pag-ibig. Okay. Sana all may si 1,000. Pasok. Okay, mga bagong... Ay, shoutout sa'yo. May mga bago yun man. Ay, si Ison! Lalo yung si Ison na. Bakit napunta yun si Ison? Game, kanina pa. Boy, pwede mo ako, boy. Ay, wala ko ah. Ano, diba? Black ball. Dito court ng dito court ng itim. Dito court ng itim, dito court nyo eh, dito court ng itim. Dito court Warriors, dito yung court nyo. Defense at the ball. Ang gulo ni Bal at saka ni Christine. Gallardo. Pass to Bibo. Okay. Pasulyo. Number 2. Pass to Michel. Kailangan sunod na ball. Mora. Nakuha din. Number 31. Pass to Castillo. Asa na yung notebook ko nga dyan yung... Ayun yung ballpen dyan, Clad.
Asdan. Sabi ko na kaya. Mora, kinagas niya. Nakuha Mora pa rin. Tubong, natabingan ang Marcelino. Gallardo makasang tira ng Oribon. May silang maul. Bong pass. Number 2. Vivo! Foul! Number 31. HYM. Wala. Number 2. Gallardo. Tumona. Uy, tapis. Oliver. Paso primor. Ito shoot. Wala. Nahuli. Ilong. Number 7. Ang ikaw mo. Ikaw. Ajay. Number 7. Idol number 7. Pakita ka lang ikaw mo. Ikaw. Baka mapingas. Shoutout kay Gary Boy. Hey Gary Boy. Substitution. Ito na si Idol. Papasok na. Si Idol from Singkurong. Tropa ni Jem. Wala. Wala. Two shot.
Last 2 minutes, 40. Primor, huli, Liabo, Castro, Ison. Yun. Nahuli number 7. Uy! Number 7. 35 mo na pa. Gallardo. Good. Good. Tapos. Wala na huli. Number 10. Castillo. Jersey number 7. Castillo. 31 out. Bonus by Blair. Wala. Nawatumor. Shout out kay number 2, Arbis. Primor. Galingan mo. Wala na Pinapanood ang kita. Castillo. Ayun, number 2. Castillo. Yung nagpo-point guard sa Damol. Gallardo! Ang galing talaga bumagsak ni Gallardo eh. Hindi natatapilok. Micah, pinicturan mo yung nag-best player? Pinicturan ba? Ha? Micah, pinicturan mo yung nag-best player? Pinicturan mo? Yung nag-best player? Pinicturan mo yung nag-best player? Gallardo. Ha? Paso Tremor. Last 42 seconds. Seconds. Ayun na, nakashoot na yung number 2. Uy, huli na isa. Ay, sayang. Hoy! Number 13, technical. Okay, okay. Technical, number 13. Kaunti na yun. Basket. 15 seconds. Side ball, side ball. 13 seconds. Ilang team call naman? Sa elite. Number 25. Pass to number 7. 10 seconds. Tinuloy mo na sana yung mic. 2. Okay, 7 unit, sa'yo pal. Shoutout kay Rio. Kay Sheila May Pangilima.
Pangaliman. Ebal na walang malay. Jenilyn Barrera. Babera. Ray Arnel Morello. At syempre, ano si Maria na wala? Paharno, to, Siyong. Number 11. Bola. Ay, nakuha ni Bibo. Bibo! Sa parang violation. Number 11. Bumahag. Pasto. Nalapahag at Score 11-7, Lamangan Damon. Pasto. Yan! Tijos! Paharto. Nangangawani ngaliwala. Pinato. Ngayon. Bumahag. Number 11, Pasto. Arita. Biglang tumatayo si Josh ng gano'n ah. May ina to ni Diyos ah. Israel. Mora. Mora. Dimaha Pasto Arita. Wala na ulit. Mora to Israel. Israel. May pang-highlights na yung kaibigan ko. I-review mo ha. Para to number 11 Torres. 3 seconds, violation. Foul, jersey number 11 magpatay. Ah, foul ba? Arita. Grabe, di kita yung laban ah. Hindi ka makakalas. Magpatay to Mora. Marisol, shoutout sa iyo. Ralph Blanco. Oh, Israel! Nakako ng foul. May kasama pang sabaw. Grabe, lakas ni... Foul number 11. Bernard Almodel. Una tira.
Pasukan by Israel. Second drive by jersey number 31. Israel wala. Nakuha ni Israel pa rin. Israel! Wala kayo. Nakuha ni Arita. Arita to Mora to Israel. Umarangkata na. Shoutout dyan sa Kayarong Boys. Para hangover bukas. May laro yata Kayarong bukas ha. Sa'yo yun. Sa inyo. Good! Nice! Okay yan, okay yan! Iwas ng foul! Penalty sila, penalty. Penalty. Natira pahog. Arita. Shooter, shooter! Sumagray. Napatay. Pasto Mora. Yan lang, yan lang, yan lang. Fajardo! Malalaki yung may-score ngayon ha. Israel, Sastuson, Takina Idol, Cortez, Takin. Arita. Depensa to lang. Substitution, substitution. Okay, Pahado. Last 1 minute 10 seconds. 20, 19. Bebo. Turasmo. Israel. Israel! May foul na nakuha. Nilabot. Pushat para kay Israel. Wala ang unang tira. Binabalibag, binabalibag. Score, ulo mo. Kilala mo ba ito? Yung nagkakap sa'yo, Paloma. Nanganap ka, Paloma ni Gary Boy. Kamot ng kamot. Number 11. Number
Last 48 seconds. 2 shot by number 11. Aboy, talaga naman, dikitan lang, all 20. Walang naghiwalay. Paboard pala talaga yun. 40 seconds! Kamukha lang ba? Israel! Ang lala ko ni Arita. 31 seconds! Castillo! Lucas! Fuertes! Camarade! Pasimay! 22 seconds! Tol! Bula. Sa full possession na yan, oh. Bola. 15 seconds! Binitawan. Okay, end of the... Okay na yan, tagsasan. Score 21-20. Third quarter. Okay, back to the ball game. Third quarter. Shoutout kay Ison. Nanaligaw ang aking ibigan. Paulanan mo na po, paulanan mo na. Okay. Ison. Asa number 2. Ison. Naoni. Ayan na. Pasok pa rin. Marunong yun, ano? Banyer. Arbis. Ison. Send to shoot. Uy, ganda ng pasa! Uy! Nakakuha pa naman. Nagulat lang yun. Okay, one shot. One shot by number 10. Iwala na mo ni Gallardo. Fast Nahilo na, kaya ikot. Arbis, pass to Castillo, to Arbis, to Ison. Send to shoot. Ison to Castillo! Shoot! Ako na naman din! May foul na lang po. Foul! Chacho sa ilalim. 73, tape sa institusyon. Wala, tira. Wala pa rin, ako ni Tape. Gallardo.
Huli ni Jason. Okay. Macau Castillo. Send to shoot. Inson, walang red on the top base. Pascal, foul. Foul on the team. Substitution. Walang pa rin ang ulitan ito na. Castillo. Paluwara. Trevor. Number 10, Arvish to Ison. Arvish, Ison, bang! Grabe si Ison talaga. Ang bibilis ng damol. Yun! Golaw! 4-point lead para sa off halak. Number 2, holding. Holy ball. Foul again, number 2. Ilan na? Ball number 2, Arvish, second personal foul. Good foul. Nice! Yun o. Nakadampot pa ng 2 points yun o. Castillo. Wala. Gallardo. Paso! Time out. Come on. Okay, back to the ball game. Back to the ball game. Pasok na, pasok. Tira, tira. Pasok, pasok. Two-shot. Two-shot number 3. Number 13. Number 3. 2 shot. Number 3. Primero. Uy! Grabe naman yun. Taas doon. Okay, paantarin mo na. Uy! Ayaw talaga mag-shoot. Malas lang, malas lang. Jason again! Grabe naman yun, Jason. Tinambangan na ng 5. Yan, yan, yan! Gallardo.
33-30. No shot, Len, no shot. Len, Len. Penalty. Primero. Nakatama na. Mag-iisip ko na yan. Nakatama na. Shoot tayo, shoot! Sisiyot na yan. Sa lakas na naman eh! Castillo to Easton. Easton. Castillo. Wag lang magpi-free throw. 50 seconds. Castillo! Wala na ulit rin. 35 seconds. Tapos 30. Oh! Two points. 2 points. Okay, last and final quarter. 37-36. Malaman na natin kung sino mananalo. Last and final period. Pasok, pasok. Damol. Sinyo bola. Sa inyo. Elite Warrior ball. Justin Anastasio. Shoutout daw kay Boyet. Kay Boyet Mora. Mora. To go. Naman berbahaya to Adi. Tinampakan na ng Damol, no? Damol yan, ha? Kamatulo na si Kang Yardo eh. Gabol pa yung ano. Uy, galing ah. Galing sumundot.
Narita. Agis, Gumahad. Anita. Spin move. Huli. Nakuha ni Vivo. Tubo. Tubo. Ayan, nahuli. Damol, damol, damol. Masaya si Tisoy, di nakakalamang yung ilit eh, oh. Ang lilit ng mga ano. Shoutout sa nagpapalaro ngayon, Season 7. Ang major sponsor na Amoy Chico. Number 18. Amoy Chico na naman. Mora. Mora. Tukoy. Gumahad. Gumahad pa Suarita. Gallardo. Gallardo. Gumahad to Iso. Iso, last 5 minutes, 40. Grabe talaga si Izon. Izon from Good Boys. Okay. Time out! Elite Warrior. 40. Okay. Last 5 minutes, 44-40, lamang ang Damol. Okay, ano mo na? Arita to Ison. Ison. Okay, pindot. Huwag yung ano mo pagka... Time out! Damol! Jersey number 2, second position, upper position foul. Okay, pasok, pasok. Pasok. Last 4 minutes, 55 seconds. Yeah. Primon. Gallardo. Foul number 7. Side ball, side ball, side ball. Kalibara. Kalibara. Elbow.
Uy, lamang na ang elite. Warning. Substitution. Substitution. Number 11. Parang tagal lang oras. Side ball. Sub down. Time out, time out. Time out. Warriors. Okay, pasok. Back to the ball game. Okay. Ayan, pindot na. Pindot mo lang agad. Skarte. Trumol, Gallardo, wala na wali, Alves. Isang Castillo, wala na wali. Dito, Gallardo. Wala ako. Dito na. Last minute shooting. Nako. Arita. Castillo. Iso. Wala na muna. Primo. Vivo. Last minute. Continuous. Foul, side ball. Warning. Warning for penalty. Substitution, number 7 out. Number 2019. Side ball, side ball. Good. Tao, kuha ka dito. Arita, last minute shooting. Iso. Arita Castillo. Last 2 minutes fire. Mora. Last 1 minute 55. Gallardo. Pastor Oliver. Castillo. Marco. Pass to Vivo. Gallardo. Pangalan tayo ng
Okay, penalty, penalty. Wala. Penalty, penalty. Two shot. Game. Marita Tumakbo. 1 minute. Castillo. Then to shoot. Okay, 1 minute, 7 seconds. Come out. Mora. Last 1 minute. Then to shoot. 10 seconds. Foul. Time out. Tamol. Penalty. Okay. Two shot, alas 11 na, 2 shot. Okay. Sumora. Tuloy mo lang. 2 shot. 30 seconds. Jeroy Mora. Lagyan mo na lang. Lagyan mo na lang ni Mora mo. Bago din mo. Nakakata pa ka. Hindi. 2 shot. 30 seconds. Dikit. Ilang dikit ako. Go out. 30 seconds. Wala na. 10. 5.